الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الرضي وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السكاف بن محمد بن علوي، ثم إلى روح سيدنا عمر المخضار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر العذراس الحبيب الإمام القطب، عمر بن عبد الرحمن الطاس شيع البارس حبيب الإمام القطب، أبو بكر بن عبد الله العدني حبيب الإمام القطب، عبد الله بن عبد الحداد حبيب الإمام القطب، أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن حسين بن ظاهر بن علوي، وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق إلى الله وصولا في الولاية خلفاء مال سلسلتهم، وخصوصا روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسعود بن عبد الله بن عبد القادر، شيخنا الإمام الحافظ بن عبد القادر بن حميد فيه، عبد الله بن حسين فيه، عبد الرحمن بن محمد بن علي فيه، أحمد علي بن الله فيه، ثم إلى الحبابة الشريف ومهاني، الحبابة الشريفة فاطمة وأم الحبابة فاطمة، والحبابة فطوم، والحبابة فطوم، والحبابة زهراء، والحبابة عائشة عرفان، والحبابة عفيفة بنت إسماعيل، والحبيب محمد بن الإمام الحبر، والحبيب عبد القادر بن أحمد بن فيه، وصولا في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم بن الدسوقي، سيد أحمد البدوي، وسائر أصحاب الطرائق إلى الله السلام في الولاية خلفاء مع سلسلتهم، ثم نرى جميع الأوتاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأفراد والأغوار وفي النوبة وأهل الدرب ووفي الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية مشارك هذا صغيرهم وكبرهم ذكر صولا وأهل سلسلتهم، ثم إلى جميع العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين صولا في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم، ومن أغمنة نبينا خاصة من أوليائك وخصوص وأنبيائك وخصوص سنة وأحمد من نادان صار مسؤول بدر أنت أعلم بأسمائهم، ثم إلى جميع أوليائك وأنبيائك ورسولك أجمعين وملائكتك خصوصا سيدنا، ثم إلى شيخنا السعيد يا أبو بيدك من بجوب المسلم سيد الشمس من شافعي مالك حنفي الإمام الزاهد سيد عبد العزيز من قرأت كتبهم، اللهم انفعني بأحباب بركاتهم وأسرارهم وإياكم من الله جميع أبائنا وأبائكم أمهاتنا وأمهاتكم جميع لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى هداية الخير وابتغاء مرضاته وقرب الثواب صلى العاقبة بيد الفتوح والمنوب والرسول صلى الله عليه وسلم جسد ورطبة الناس مثل نقول أبو الوالد قبل السبيل، وما إلى روحه سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله عنك مولانا ملك إبراهيم مولانا نبيل مولانا كريجوك مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رنبت مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ سباكر مولانا
سيدة فاطمة وصولهم بالخلفاء سلسلتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات. Fatalaqa, maka menerima siapa Adam, Nabi Adam, min Rabbihi, dari Tuhannya Nabi Adam, yakni Allah, kalimatin, beberapa kalimat. Ulama tafsir ikhtilaf tentang makna kalimat. Fataba alaihi, maka taba di sini bukan bertaubat, menerima taubat. Siapa Allah alaihi, atas Nabi Adam. Jadi taba alaihi artinya menerima taubat, bukan bertobat. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwabu, zat yang menerima taubat, ar-rahimu, zat yang memberikan nikmat yang halus-halus, al-mun'im bidaqaiqin ni'ami, zat yang memberikan nikmat yang halus-halus. Jadi taba alaihi, setelah Nabi Adam memperoleh kalimat, beberapa kalimah. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalimat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di antara ahli tafsir yang berpendapat kalau kalimatin adalah Rabbana zalamna anfusana, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada yang berpendapat yang dimaksud kalimat adalah al-buka'u wal haya'u wad du'a. Tangisan, yakni tangisan memohon ampun kepada Allah. Al-haya'u, malu berbuat salah kepada Allah. Wad du'a'u, dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Itu pendapat sekelompok ahli tafsir yang lain. Ini macam-macam. Itu yang kita pakai yang terakhir. Semuanya kita percaya, kita riwayatkan. Ini keajaiban pendapat ulama itu yang saya pahami dan saya rasakan. Anda ambil yang mana saja jadi. Anda ambil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diyakini kalau ini kalimatin yang dipakai Nabi Adam sampai beliau mendapatkan taba alaih, ya jadi diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu uniknya Tuhan kita, uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi mana saja umat Nabi Muhammad mengambil, ajabahum, diijabah oleh Allah Ta'ala.
يا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. Sekelompok ahli tafsir lagi berpendapat kalimatin an-nadamu wal istighfaru wal huznu, penyesalan, membaca istighfar, memohon ampun, wal huznu, dan rasa sedih karena melakukan kesalahan. Riwayat lain dari Ibn Abbas juga, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menukil dua pendapat di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi ighfirli innaka khairul ghafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan lain-lain, masih banyak ini khilaf-khilaf. Yang kalau kita pakai yang mana saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pendapat yang saya pakai dan dipakai masyayikhuna. Wa qalat ta'ifatun ra'a maktuban ala saqil arsy Muhammadur Rasulullah fatashaffa'a bidzalika fahiyal kalimat. Sekelompok ahli tafsir meriwayatkan di tengah-tengah Nabi Adam, kalau bahasa sekarang galau, gelisah, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat tertulis di tiang arsy Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam berpikir, tidak mungkin digandengkan sebuah nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali nama yang paling dicintai Allah. Fatasyafa'a, penting ini sebab ini menjadi dalil tawassul yang sampai zaman kita ini masih banyak orang anti. Saya ulangi, ini sangat-sangat penting sebab menjadi dalil jawazut tawassul, bolehnya tawassul. Fatasyafa'a, bertawassul Nabi Adam, memohon syafaat dengan musamma dari Muhammad Rasulullah. Setelah Nabi Adam memohon ampun melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taba alaihi. Jelas yang dimaksud kalimat Muhammad Rasulullah adalah musammanya. Ada nama, ada musamma, ada isim, ada musamma. Takut ada yang belum paham. Seperti
Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim sampai akhir 99, dan Tamamul Mi'ah Ismul Azam, itu asma, nama-nama Allah. Bertawassul dengan nama-nama Allah diijabah, boleh, bisa, bahkan diperintah. Tetapi tolong dipaham, yang dimaksud dari semua asma'ullah adalah musammahu, yang diberi nama-nama itu, yaitu Hadratullah Azza wa Jal, Allahnya. Begitu juga dengan Muhammadur Rasulullah yang ditawassuli oleh Nabi Adam, yang dimaksud jelas cucu beliau, yang kala itu masih berbentuk Nur Muhammad, belum lagi muncul di alam dunia. Tetapi cucu Nabi Adam yang masih calon, belum muncul di alam dunia, baru berbentuk Nur Muhammad, sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipakai untuk tawassul. Di sini juga terlihat azamatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham, ada Nur Muhammad, ada Ruhu Muhammad, ada Jasadu Muhammad, dan tiga-tiganya ini terkumpul fi ahdi sahabah, di zaman ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Itsnain, atau bahasa Indonesianya Senin, hari Senin. Kalau bahasa Arabnya Yaumul Itsnain, hari Itsnain, mendekati subuh. Saya riwayatkan, saya menerima riwayat ini dari masyayikhuna musalsalah ila Sayyidina Maulana Al-Arif Billah Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau mengatakan bahwa waktu mustajab seumur jagat yang diterangkan di pelbagai kitab, di banyak hadis, di banyak kitab-kitab maulid, yang katanya siapa yang meminta ampun kepada Allah Ta'ala pada saat itu pasti diampuni. Siapa yang meminta hajat pada Allah Ta'ala pada saat itu pasti diberi. Apa saja yang diminta anak manusia pada waktu itu tidak mungkin ditolak seumur jagat, yaitu akhirul lail, waktu sahar, pada akhir malam, waktu sahar, waktu sahur mendekati subuh. Tetapi kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Kenapa setiap aulia paling senang beribadah kepada Allah Ta'ala waktu sahar, fil layali, akhir malam. Sampai saya pernah dapat riwayat ulama-ulama yang mendapatkan iskal, kesulitan-kesulitan di dalam memahami kitab, mereka dipesan oleh guru-gurunya, pelajari dan pahami waktu sahar fil layali, waktu sahur di akhir malam. Diamalkan oleh si murid ini, terbuka tanpa diajari guru ini, memutolaah sendiri. Ketika menemukan kesulitan, dipelajari itu kesulitan waktu sahar, terbuka, datang paham. Ada lagi riwayat an ba'dil ulama, tidak usah saya sebut namanya sebab beliau tidak ingin dikenal, ulama besar di Indonesia. Beliau membuka pesantren. Saya dapat riwayat langsung dari lisan beliau ini. Murid-muridnya yang belajar di pesantrennya tidak ada yang benar, selalu menentang peraturan, bandel-bandel, tidak ada yang terbuka futuh hatinya. Fasyaka, mengeluh ini ustaz, ini kiai, ini alim, kepada gurunya. Apa jawab gurunya? Yang keliru kamu.
Sebab kamu mengajar memakai akal. Buka kitab diartikan, murid suruh mendengar, suruh ikut. Tidak bisa. Bangun malam, waktu sahar fil layali, waktu sahur di akhir-akhir malam, doakan murid-muridmu pada waktu itu supaya hati mereka terbuka. Tersadarlah kiai ini, hadzal alim, dia amalkan pesan gurunya dalam waktu yang relatif singkat, mulai berubah akhlakul muridin yang asalnya tidak suka duha jadi mau sholat duha, yang asalnya tidak terangsang kepada ilmu agama, hanya terangsang kepada ilmu dunia, berubah menjadi terangsang kepada ilmu agama dan sebagainya. Waktu sahar fil layali. Banyak yang lain, insyaallah kita bahas ketika sampai ayat yang menerangkan awqatul musyarrafah, waktu-waktu mulia untuk umat Nabi. Yang ingin saya garis bawahi keterangan Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh, waktu yang saya puji-puji tadi, yang bisa untuk ini, minta ini diterima, ada keluar biasaan, adalah waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban-keajaiban ijabah pada waktu itu ternyata adalah bekas waktu mustajab 12 Rabiul Awal, Yaumul Itsnain, waktu sahar, wiladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, thumma Allahu Akbar, thumma Allahu Akbar. Berapa malam Allah Ta'ala menurunkan ijabah setelah malam wiladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti ini kita masuk malam hari malam ini. Waktu sahar nanti tetap diijabah. Waktu sahar besok tetap diijabah. Waktu sahar tahun depan tetap diijabah. Padahal kejadian maulidnya hanya satu kali. Seperti ini ta'zimu Allah Subhanahu wa taala kepada habibuhu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang ra'a maktuban ala saqil arsy ila akhirih dan khilaful ulama tadi saya nukil dari tafsirul Qurtubi juzul awal halaman 221 222. Sebagai penutup, saya mendapat ijazah sudah lama sekali dari almarhum Rahmatul Hayyul Qayyum Syekhuna Abu Yaki Haji Muhammad Yahya Bandung. Doa ini termasuk doa yang diwariskan oleh Nabi Adam untuk anak cucu beliau. Di Ihya juga ada. Keajaiban doa Nabi Adam ini selain untuk mendapatkan maghfirah, selain untuk munajat kepada Allah Ta'ala, selain menambah darajatul iman, selain menambah darajatul yaqin, selain mendatangkan qanaah, ridha di dalam hati dengan sedikit, sedang atau banyak kekayaan yang kita miliki, ada keunikan. Saya bacakan, siapa yang mengamalkan doa ini meskipun dia tidak cinta kepada dunia, dunia akan mengejar-ngejar dirinya.
Malah Syekhuna bilang, kalau mengamalkan doa ini, biarpun kamu tidak mau uang yang akan mengejar-ngejar kamu. Saya mendapat ijazah pakai puasa. Kebetulan ini bulan Rajab. Siapa yang ingin mengamalkan silahkan. Berpuasa 40 yauman, 40 hari. Sambung Sya'ban. Bagi yang belum terbuka hatinya untuk puasa, tapi ini bukan dari Syekhuna, dari guru saya yang lain, ada kaifiyah digandengkan dengan bulan Ramadan ditambah puasa sunnah Syawal, ditambah lagi beberapa hari untuk melengkapi 40 yauman. Jadi tidak puasanya hanya Idul Fitri saja. Itu ada khilaf bainal masyayikh. Sebagian masyayikhuna Ramadan harus dikhususkan untuk ibadah lillah azza wa jal. Tidak boleh dipakai untuk tirakat, riyadhah. Ba'du masyayikhina lagi indiraj. Artinya siapa yang mengamalkan wirid apa saja fi syahri Ramadan, meskipun tidak niat riyadhah, tidak niat tirakat, otomatis sudah tirakat. Sebagian lagi mengatakan boleh, terserah, tidak pakai yang mana. Yang ingin mengamalkan, tolong dicatat. Dibacanya 40 kali, waktunya bebas. Yang paling bagus waktu sahar bil layali, akhirul lail. Tidak bisa lagi malam hari. Tidak bisa lagi, terserah jam berapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Saya ulangi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Ini dikenal dengan doa Nabi Adam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi.